नमस्कार बंधुगण, आज आम आरंभ करवा पार्ट 1 रो इम्पोर्टेंट इंडियन जियोग्राफी। तेबे चलंतु स्टार्ट करवा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 20 डिग्री 30 मिनिट्स नॉर्थ passes through which state of India? कर्कट क्रांति 23 डिग्री 30 मिनिट नॉर्थ भारतर केउ राज्य दे जाय थाए? एहार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत में 8टी राज्य दे जाए यथा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंग, त्रिपुरा एवं मिजोराम। तेणु उत्तर होछि छत्तीसगढ़, जहाँ ऑप्शन सी रे अछि। परवर्ती क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट passes through which of the following state? निम्नलिखित केउं राज्य दे कर्कट क्रांति जाए नहीं? यार सठिक आंसर होछि ऑप्शन ए, जहाँ ओडिशा राज्य दे कर्कट क्रांति जाए नहीं। परवर्ती क्वेश्चन, इन व्हिच हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ इज इंडिया लोकेटेड? पृथ्वीर केउं गोलार्धरे भारत अवस्थित? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी, नॉर्थ हेमिस्फीयर। भारत अक्षांश दृष्टि उत्तर गोलार्धरे एवं द्राघिमा दृष्टि पूर्व गोलार्धरे अवस्थित। मुख्य भूमि होछि 8 डिग्री 4 मिनिट नॉर्थ रु 37 डिग्री 6 मिनिट नॉर्थ अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनिट पूर्वर 97 डिग्री 25 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य उत्तर गोलार्धर दक्षिण पूर्व भारत में अवस्थित। भारत पूर्व में बंगोपसागर, पश्चिम में आरब सागर एवं दक्षिण में भारत महासागर द्वारा आच्छादित। परवर्ती क्वेश्चन, इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डैश? भारतर कौन उत्तर में अवस्थित? यार सठिक उत्तर होछि विषुव रेखा, जहाँ एक काल्पनिक रेखा। यह उत्तर मेरु एवं दक्षिण मेरु मध्य 0 डिग्री अक्षांश अवस्थित। परवर्ती क्वेश्चन, नेम ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? भारतर पश्चिमतम स्थानर नाम कौन? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी, गुहारमता। भारतर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होछि गुजरात रो कच्छ जिले थिबा गुहारमता। यह सार क्रिक एवं भारत पाकिस्तान सीमार थिबा कोरी क्रिक निकट में अवस्थित। यह ग्रामटी नारायण सरोवर प्रशासन अधीन में आसे। परवर्ती क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज? भारतर पूर्वतम स्थान होछि? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी, किबिथु। अरुणाचल प्रदेश रे किबिथु होछि भारतर पूर्वतम स्थान। यह चीन रो तिब्बत अंचल सीमा निकट में लोहरी नदीर डाहाण कूल में अवस्थित एक छोट गाँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन द फर्देस्ट ईस्ट? निम्नलिखित मध्य केउं सहरटी सबुठारु पूर्व में अवस्थित? यार सठिक उत्तर होछि नांदेड़। नांदेड़ होछि सबुठारु पूर्व में थिबा एक सहर। यह भारतर मुख्य भूमिर दक्षिण पूर्व भाग में अवस्थित। नांदेड़ महाराष्ट्र एक जिला। इन इंडिया डज द सनराइज फास्ट अपियर? भारत में सूर्योदय प्रथम में केउठारे देखा जाए? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश डग रे भारतर प्रथम सूर्योदय देखा जाए। अरुणाचल प्रदेश को उदित सूर्यर भूमि मध्य कहा जाए एवं नॉर्वे मध्यरात्रि सूर्यर भूमि मध्य जनाशुना। In India, standard time dash degree east corresponds to longitude? भारतीय मानक समय डैश डिग्री पूर्व द्राघिमा सहित मेल खाए। यार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी, 82.5। लंडन रे थिबा ग्रीनविच मीन टाइम GMT टाइम को ग्रहण करा जाइथिला। तेणु एक मानक प्रणाली ग्रहण करा जाइछि। भारत क्षेत्र में ग्रहण करा जाइथिबा मानक द्राघिमा होछि 82.5 डिग्री पूर्व। भारतीय मानक समय IST हेउछि समग्र भारत पालन करा जाउथिबा समय मंडल, जहाँ GMT ठारो 5 घंटा 30 मिनिट आगरे। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ इंडिया? भारतर आनुमानिक क्षेत्रफल केते? यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी, 3.28। भारत होछि विश्वर सप्तम बृहत्तम देश, जार मोट क्षेत्रफल होछि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ଭାରତ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ 3214 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ 2933 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। What is the Indian's rank in world in list of largest country? ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱର କେତେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 7। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ। 1ରେ ହେଉଛି ରୁଷିଆ, 2ରେ ହେଉଛି କାନାଡ଼ା, 3ରେ ହେଉଛି ଚୀନ, 4ରେ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, 5ରେ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ, 6ରେ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ 7ରେ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। The Indian Standard Time is calculated from the clock towers of ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ କେଉଁଠାରୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମିର୍ଜାପୁର। ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଆଧାରରେ ମିର୍ଜାପୁର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଘରୁ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା IST ଗ୍ରୀନ୍ ୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ ଥାଏ। ଭାରତର ମାନକ ମଧ୍ୟରେଖା ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେରିଡିଆନ୍ ଟାଇମ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। In which following channel separates the Great Nicobar Island and the Sumatra Islands of Indonesia? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପ ପୃଥକ କରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ। ଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ ବା 6 ଡିଗ୍ରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପର 6 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପକୁ ପୃଥକ କରେ। ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମାହେ। ମାହେ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। କଚ୍ଛ ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 45,674 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ମାହେ ଜିଲ୍ଲା ପୁଡୁଚେରୀ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥାଏ। Which of the following states here doesn't it boundary with Odisha? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସହ ନିଜର ସୀମା ଲାଗିନାହିଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବିହାର। ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। Which state has the longest coastline? କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦୀର୍ଘତମ? ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜରାଟ। 2024 ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ହେଉଛି 11,098.51 କିଲୋମିଟର। ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଗୁଜରାଟ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘତମ ସମୁଦ୍ର ତଟ। Which country share longest border with India? କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ସହିତ ଦୀର୍ଘତମ ସୀମା ସେୟାର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଂଲାଦେଶ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ 4,096 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସୀମା ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 2,545 ମାଇଲ। How many countries share the international land border with India as of 2025? 2025 ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ଦେଶ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥଳ ସୀମା ସେୟାର କରିଛି? ଭାରତ 6ଟି ଦେଶ ସହିତ ସ୍ଥଳ ସୀମା ସେୟାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଚୀନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ମିଆଁମାର, ନେପାଳ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ମାଳଦ୍ୱୀପ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୀମା ସେୟାର କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସୀମା ହେଉଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଯାହା 106 କିଲୋମିଟର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ପାର୍ଟ 1ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଯାହା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
तेबे सब्सक्राइब करने को भूलेबे नहीं। आज एतकी। नमस्कार।